नमस्कार साहित्य सफल को स्वागत करुछु मु बिरंची। साहित्य और सृजनशीलतार एक संगम स्थल होची पाठागार। आ ये पाठागार केवल गोटे पीढ़ी नुह पीढ़ी पर पीढ़ी को ज्ञान बांटी चली थाए। कहीं जड़े व्यक्तिर एकक प्रचेष्टार हुए तो ये आरंभ होता है कि अनेकंकर सहयोग नले ये पाठागार चली पारे ना। ये पाठागार होची चलंती अभिधान। प्रत्येक मनीष बंचिबार रास्ता शिखई थाए ये पाठागार। से भली एक अनुष्ठान होची जटणीर विपिन बिहारी महांती पाठागार आ विशेष करके ओडिशा भाषा संरक्षण और गवेषणा प्रतिष्ठान भाव में आज सारा राज्य में प्रख्यात बा सुख्याति अर्जन करिछि। आउ एई अनुष्ठान पछरे सेई व्यक्तित्वଙ୍କର सबुठारु अधिक अवदान अछि से होचंदी विपिन बिहारी महांती। ओडिशा रे घरे घरे परिचित जड़े कवि जड़े गाल्पिक उपन्यासिक प्राबंधिक भाव में समस्त पाखे परिचित। प्रतिदिन खबर कागजर पृष्ठा नोटेले जहाँ चेहरा देखा जाए से आउ कहीं नुहति से होचंदी विपिन बिहारी महांती। आज आम से जगह पहुंचीचु विपिन बिहारी महांती जटणी स्थित बासभवन में जोटी विपिन महांती पाठागार अच्छी और जोटी ओडिया भाषा साहित्य गवेषणा प्रतिष्ठान चली। हजार हजार लोक ये प्रतिदिन आसुंच गवेषक मैंने ये आसिक गवेषणा करुँच ये पाठागार पछर उद्देश्य कौन कहीं विपिन महांती मन में एभली एक कथा मन को आसला से प्रसंग में जाना सहित साहित्य कृति विषय मन खोली आलोचना करा। मुझे स्वागत करुच्ची तो विपिन महांती को अफ्ताब न्यूजर ये साहित्य सेफाली कार्यक्रम में आपन को आम आज पाइचु। एवं मु प्रथम जाना चाहूँ तो महांती ये पाठागार आंदोलन कहीं मन आसला केबे आसला? मोर ये पाठागार गोटे स्थापन करने 1960 मसीह मो हृदय गोटे भाव आज्ञा है कारण से आम गाँ पाखे कौन स्कूल न थाए। आज्ञा एमती कहले आप आश्चर्य हे मु 4टा विषय पोस्ट ग्रेजुएट कर। अच्छा एवं मोर खंडे बही ना आरंभ एपर्यंत मैट्रिक पढ़ा बेले पूरी बालिसा हाई स्कूल मत जाने बैंक ऑफिसर मो परिश्रम देखिकी अभाव देखिकी खंडे बही देते ताना दीपक रिडर। अच्छा आ मु जाकि से रामकृष्ण मिशन पढ़े जात्री बही साहब पाठ पढ़ुली। अच्छा तेणु से जात्री बही साहब मुख्य जहाँ से दिन ठूँ अभाव अनुभव कली कि गोटे बही नाटा केत कष्ट गोटे पिलाटे पढ़ाई आजिकल इंटरनेट जुग से नाला। तेणु मो गाँव छोटिया गाँटी से गाँव में तुम भाविल आम गाँव बहुत गरीब पिला जो पाठागार कौन स्थापन करा पारता पे उपकृत होते कि ना आम गाँव एवं आम गाँव लोक मैंने लोक संख्या जी छाड़ आवश्यकता कि 100% शिक्षित जी ह ड्यूटी करे से ग्राजुएट आप जानते श्रद्धांजलि सांतरा फुट लेखा मोरी गाँव गाँव 10-20टा लोक थे समस्ते फरेन हाईली एजुकेटेड बर्तमान से गाँव किंतु से गाँव हूँ प्रथम आर्टिकुलेट। अच्छा विपिन बाबू आपणकर शैशव कौटी केमती शैशव एवं केमती तापर शिक्षा ग्रहण कले एवं परवर्ती समय वृत्ति आपन शिक्षक एवं शिक्षकता अवसर पर ये सब कथा करुँच जन्म माटीटा कौ गाँ? जन्म माटी आप जानवे खोर्धा जिलार सिको गोटे गाँ अच्छी एपटे हज सेपटे सिको मझे आम गाँटी अच्छी नारगदा से बर्तमान ओडिशार सबुठ बड़ आपन 27 आसन प्रतिष्ठा करा आपन छड़ा से फेसबुक से गाँटी मोर मुंडिया संधि एवं बाहर सृजन स्वप्न मो गाँ एक लक्ष्य। अच्छा विकास धन सृजन स्वप्न गाँ विषय लिखी जीवनटा एक्चुअली कह दुखे मोर आरंभ हो। अच्छा मो माँ 14 वर्ष बाहागर पर मु जन्म हेली सी गोटे हिस्ट्री गोटे ड्रीम है से ड्रीम रे कड़े कहला जे मुंड देले मुंड नेबी। अच्छा सी सेठू कहले ताले मो मुंडा जाऊ मत मु गोटे संतान दो मु मुह देखी मो स्वामी थाऊ एवं आश्चर्य कथा से बापा जहाँ कहते मत कांदिकी से मसरे कनसिव कले। अच्छा परवर्ती समय आप भूमिष्ठ हेली। अच्छा भूमिष्ठ होला पर से चली गले। आज्ञा से तो महांती देखा जाए जटणी आज सबुआड़े चर्चा विपिन महांती को नहीं कारण आपण चलती अभिधान आपन को देखिले मनीष भितर गोटे स्वत बही प्रति आग्रह हुए प्रतिदिन खबर कागज पृष्ठा लुटेले विपिन महांती छवि देखा जाए ये लेखा लेखि प्रति आग्रह केबे आरंभ होला? मुझे 61 मसीहा 60 मसीहा जो पढ़ुली भी क्लास 7 आमर इंग्लीश सार जो पाठटा पढ़े मुझे सागे सागे ओडिया अनुवाद कर। अच्छा हाँ से सार मान मोर हैंड राइटिंग बहुत सर्टिफिकेट देते क्लास 8 सेमती मोर थे कालीन चरण सेठी से एक्सपायर कर
से मोर टीचर थे आज्ञा। परवर्त समय से मोर बीईडी मैट हेले हम्म। कि सर गले सी मो गोटे इन्स्पिरेसन तो ଆପଣ କହିବାକୁ ଲେଖାଲେଖି ଆପଣଙ୍କର ଛାତ୍ର ଜୀବନ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଚାକିରି ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭିତରେ ଲେଖାଲେଖି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ठीक ଚାଲିଥିଲା 24 घंटा ड्यूटी कहवा चले अच्छा। मात्र मु 4 घंटा रेस्ट निए कि नहीं हम्म, बाकी 18 घंटा बेसी ये करे कहीं जहाँ तो क्लास करे हम्म, प्रथम तो गोटे किरानी हिसाब से जॉइन करी पाठ पढ़ाई ट्रांसफर पड़े आसली जटनी गर्ल्स स्कूल बोलगोटू हम्म, ये ग्राजुएसन करदेली ये साइंस कॉलेज था बीएससी टा मॉर्निंग हम्म, तापर बीटी पढ़ेली मो रेगुलर पोस्ट पड़े आसली आगे मो रेगुलर पोस्ट था टीचरशिप ଆଚ୍ଛା ସେ ତ ମହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପୁସ୍ତକ ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପାଖାପାଖି 30ରୁ ଅଧିକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା। କବିତା ଗଳ୍ପ ନାଟକ ମଞ୍ଚ ନାଟକ ଉପନ୍ୟାସ ଆଜ୍ଞା। ସବୁ କଥାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ସାହିତ୍ୟର ଏ ସବୁ ବିଭାଗ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ କୋଉଥିରେ ଦିଏ ଆପଣ ସେ କଥା କହିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ये 5 आंगुठा ମୁଁ କେୟାର ସମାନ ଦେଖୁଛି ଆଚ୍ଛା ମୋର ଯଦି ଅନ୍ଧ ପୁଅ ଥାନ୍ତା ତାକୁ ମୋ ଭଲ ପୁଅ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାପା ଗୋଟେ ଯିଏ କ୍ରିଏଟର ତାର ଯେତେ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ସମସ୍ତେ ତା ପାଖରେ ସମାନ ସମାନ। ଦେଖେ ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି ହୁଁ ମୁଁ କାହାକୁ ଅବହେଳା କରେ ନାହିଁ ହୁଁ କି ଅଣଦେଖା କରେ ନାହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା। ସମସ୍ତେ ସମାନ ସମାନ ମୁଁ ଆଜି ଭାବୁଥିଲି ହୁଁ ଯେ ମୁଁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବି 50 ଖଣ୍ଡ ହୁଁ ମାନେ ସବୁ ବିଭାଗରୁ ହୁଁ ମୁଁ ଆଗ 10 ଖଣ୍ଡ ସାରିଦେବି ଆଚ୍ଛା ବିପିନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଜୋସ୍ ଏତେ ନିଶା କେମିତି ଆସୁଛି ଲେଖାଲେଖି କରିବାର ନିଶାଟା କେମିତି ଆସୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ମୋର ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ହୁଁ ମୁଁ ବୋଧେ ଲେଖାଟାକୁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରୟ କରିଛି କାହିଁକି ଜୀବନରେ ବହୁତ ଜଞ୍ଜାଳ ଷ୍ଟେପ୍ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ କହିଲି ବହୁତ କଥା ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ବି ରହିଛି ହୁଁ ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଇତିହାସ ମୁଁ ଯାହା ବହି ଲେଖିଛି ବା ଯାହା ଲେଖୁଛି ହୁଁ ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ପଢ଼ିବେ ହୁଁ ତାହେଲେ ମୋର ଇତିହାସ ଆଉ ଖୋଜିବେନି ଆପଣ ଜୀବନର ପ୍ରତିଛବି ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ସବୁ ସବୁ ଏବେ ଆଜି ଗୋଟେ ବିପିନ ବାବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ଯାହା ଲେଖନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏ ନିଜ ଜୀବନର କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୁଃଖ ସୁଖକୁ ହିଁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାନ୍ତି ବିପିନ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏସବୁ ଲେଖା ଭିତରେ ସେ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଛି ମୋ ପାଖକୁ ବହି ଆସିନି ଖଣ୍ଡେ ଖାଲି କପି ଆଇଛି ହୁଁ ଆସିଲେ ମୁଁ ସରଜମିନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି କାଲି ଯେଉଁ 8 ଖଣ୍ଡ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ହୁଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ କପି ପଠାଇଦେବି ନିଶ୍ଚିତ। ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗପ ବହି ଅଛି ବିହ ହୁଁ ଏବଂ ସେ ବିହରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ହୁଁ। ଆପଣ ଯେ କହିବେ ଯେ ବିପିନ ମହାନ୍ତିର କାହାଣୀ ତାକୁ ଧରି ନେବେ ତ ବିପିନ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲେଖା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଲେଖା ପ୍ରଥମ ଲେଖା ମୋର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 1961 ମସିହାରେ ହୁଁ ଏ ବସନ୍ତ ବୋଲି ଗୋଟେ କବିତାଟି ହୁଁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ଥିଲି ହୁଁ ଆପଣ ଜୀବନାନନ୍ଦ ପାଣିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଜୀବନାନନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା। ପାଣି ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଗଲେଣି ହୁଁ ସେ ସେଥିରେ DSCO ସେଠି ଆମର ଭିଣେଇ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ମୁଁ ଦିନେ ରାତିରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖେ ବସିଛି ହୁଁ ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖୁଛି ସେଠି ବସିକିରି ହୁଁ ମୁଁ ତ ଲେଖା ପୁଅ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲେଖେ ସିଏ ଅଫିସରେ ରହନ୍ତି ମୋ ପଛପଟେ ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଅଫିସର ଲୋକ ସିଏ ମୋ କାଗଜଟି ନେଇଗଲେ ହୁଁ ବୁଝିଲେ ନେଇକିରି ଭିଣେଇଙ୍କ ନାଁ ଉଲ୍ଲାସ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ ଉଲ୍ଲାସ ବସିଲେ ଇଏ ପିଲାଟି ମୋର କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ମୋ ଶଳା ହେବେ ନା ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏ ବାଲିସାହି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି ହୁଁ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଜୀବନାନନ୍ଦ ପାଣି ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ସେଇଠୁ ମୋତେ ନେଇଗଲେ ହୁଁ ମୁଁ ସାର୍ ମାନେ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କପି କରି ମୋତେ ଦିଅ ହୁଁ। ଏବଂ ସେଇଠି ସେ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନ୍ ପଠାଇଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ 1961 ମସିହାରେ ହୁଁ ପ୍ରଥମେ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନ୍ ମୋ କବିତା ବାହାରିଛି ଏବଂ ତା ପୁଣି ଗୀତି କବିତା ଆକାଶବାଣୀ କଟକର ଜଣେ କଟକ। ଗୀତି କବି ହିସାବରେ ହଁ ତାପରେ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଅନବରତ ଏବେ ଭାବରେ ସେ ଗୋଟେ ଅଛି ସେ ବହି ଆପଣ ପାଇବେ ହୁଁ ସତ ସପନଟି ତମେ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ବନ୍ଧୁ ହୁଁ କହନ୍ତି ସେ କହନ୍ତି ମୋ ପିଲାଦିନରୁ ଏ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପ୍ରେମ କବିତା ତା ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି ଆଚ୍ଛା କବିତା ସହିତ ଗଳ୍ପ ନାଟକ ଉପନ୍ୟାସ ଏ ସବୁ କଥାକୁ ଆପଣ ଏତେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତି ଏ ସବୁ ଖୋରାକ କୋଉଠୁ ପାଆନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ପ୍ରକୃତିରେ ଖରାପ କୋଉଠି ଆସେ କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଖୋରାକଟା କୋଉଠୁ ପାଆନ୍ତି ମୁଁ ସୋର୍ସଟା କାମ- କ'ଣ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କି ମୁଁ ବି ଯେମିତି ଲେଖେ ହୁଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୋରାସିୟସ୍ ରିଡର ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରେ ଏଠୁ 11ଟା ବେଳେ ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବହିଟେ ନେଇକି ଯାଇଥିବି ଆଚ୍ଛା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଠିମ୍ ତାକୁ ରଖିଥିବି ଯେତେବେଳେ ନିଦ ନହେଲା ମୁଁ ତାକୁ ପଢ଼େ ତେଣୁ ଏଇ ବହି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଇନ୍ସପାଇରେସନ୍ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଯଦି ସେତେବେଳେ ଏମିତି କିଛି ମେଞ୍ଚେ ମୋ ପାଖେ ବହି ଥାନ୍ତା ହୁଁ
ମୁଁ ବୋଧେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଥାନ୍ତି। निश्चित भाव में से तो महांती जे बर्तमान आगक आलोचना रखा जे आज आज दुनिया रे देखा जाए लोक टंका पैसा रोजगार करने पूरा पागल केते खंड गाड़ी केते बड़ बड़ घर केते संपत्ति केते अर्जन करछि ताकू नहीं गर्व करुच्ची किंतु विपिन महांती ये बही को नहीं ये पाठागार को नहीं गर्व कर प्रसंग आगु आलोचना रखा समय को छोटा ब्रेक। ब्रेक पर पुणी साहित्य सफाड़ी को स्वागत। आम सहित अच्छा विपिन महांती जटणी अंचल अति परिचित ना जे जटणी रे विपिन पाठागार प्रस्तुति रे बा निर्माण रे तांकर होची अग्रभाग अच्छी बा सी सबुठार आगे अच्छा। विपिन बाबू देखा जाए आपण 1983 मसीहा ठारू प्रायतः लेखालेखि आरंभ करछंती निसर्थ अंधार कहतु बा इच्छार सहर बा नुआ सकाळर गीत एमती अनेक कथा आपणकर स्वप्न अच्छी 50 खंड बही निश्चित लिखिबे। आज जो जगार आम बसी आज जटणीर ये विपिन महांती पाठागार रे ये पाठागार स्वप्नटा जिते प्रथमे आसला मन को एवं जिते प्रथम आरंभ कले से समय कथा ठीक कहबे। ମୁଁ ତ କହିଲି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଗାଁରେ 1964 ମସିହାରେ କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ ଚାକିରି ଚାଲି ଆସିଲା ପରେ ସେତେବେଳେ 500 ଖଣ୍ଡେ ବହି କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲି। अच्छा ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଏବେ ପାଠାଗାର ବହି ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ 77 ପାଖାପାଖି ମାଗା 70,000 ଆଜ୍ଞା 70,000 ବହି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପିନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଠାଗାର ଆଜ୍ଞା। ये ବହି ସବୁ କେମିତି ସଂଗ୍ରହ ହେଲା? ମୁଁ ବହୁତ ଥର ବୁଲିକି ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। अच्छा बहुत कष्ट କରିବାକୁ କଷ୍ଟ କରିଛି ତଥାପି ଭଙ୍ଗା ଗଡ଼ ମୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଡିକ୍ଲାର ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ମଣିଷର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ପାଖରେ ये ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ କିଛି କରିପାରେ ନା। ଆଜି ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯଦି ଏବେ ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲା 3 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଆଉ କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରିପାରି ନାହିଁ ଅଦରୱାଇଜ୍ ମୁଁ ୟାକୁ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କିନ୍ତୁ ବିପିନ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ये ପାଠାଗାରକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଚଳେଇବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଦାଶରଥୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାଲିଗଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଲାଇବ୍ରେରୀ କଲେ ମୋରି ଭଳିଆ ବହି ସଂଗ୍ରହ ସେ ମୋର ମଉସା ହେବେ ତାଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ପ୍ରେରଣା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବହି ସଂଗ୍ରହ କରି ତାଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲି। ସିଏ କ'ଣ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ ମୋ ଅନ୍ତେ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରିଥିଲେ କି କରିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତିରୁ ସେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ କାଗଜ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ ଗଣ୍ଠି ପକେଇକିରି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ କୂଅକୁ ସେ ଜରିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ସେଟା ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ମୋ ଅନ୍ତେ ମୋ ନାତି ଦାୟିତ୍ୱଟି ଉଠିବ ନେବ। ତେଣୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଶ୍ରମ ସେଇଭଳିଆ ଥିଲା ଯେ ସେଟା ସାର୍ଥକ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି କି ସେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଭଣଜାଟି ମୋର ଅଛି ମୋର ଭଣଜା ଅଛି ଲିଟୁ ବା ଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ସିଏ ତାର ସମ୍ପାଦକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ତାର ଏଣ୍ଟାୟାର ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ସରକାର ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ये विपिन महांती पाठागार बर्तमान सरकारी अनुबंधित अच्छा सरकार कौन सहयोग अच्छी मुझे एपर्यंत सरकार किसी मागे ना गला वर्ष कही जगह किसी गोटे टंका सांक्शन होता अन्य डाइवर्ट करदे। अच्छा तापर किसी माने सरकार नाली पैसा नहीं जाए किंतु एबे आम कथबार्ता हो आम जो संगठन सेक्रेटरी ना लीगल असिस्टेंट रवि राउतरा से कहते दिन आम प्रोसीड करवा आम गवर्नमेंट प्रोसीड करवा आम बहुत साहाय्य पाइपना सरकारी साहाय्य मिलू बा न मिलू किंतु विपिन महांती पाठागार के अटकिनी एबे एबे ए अनुष्ठान सहित केते बुद्धिजीवी केते साहित्यिक केते शुभेच्छु जड़ित अछंती एमती कहला कि मोर ओडिशार विभिन्न प्रांतर अच्छा आपन से बहीटा लिस्ट देखिए ओडिशार विभिन्न प्रांतर अच्छा आमर जो सभा समिति हुए ओडिशार विभिन्न प्रांतर अच्छा आम विभिन्न भाषाभाषी लोक संबर्धित करूँ। ये नियमित कार्यक्रम कौन हुए प्रति मास बा प्रत्येक वर्ष एप्रिल आम पालन करूँ वार्षिक उत्सव या व्यतीत प्रति मसरे आम सेकेंड संडे गोटे आसर हुए साहित्य आसर एवं जो मैंने किसी किसी आमर बड़ बड़ साहित्यिक कार जन्मदिन किए गोटे चलीगले एक्सपायर कर पट्टणी पट्टनायक रणधीर दास आम से स्वतंत्र मीटिंग फिट कर शोक सप्ताह पालन कर विपिन बाबू जदि आम देखती इतिहास को टी खेलवा ओडिशा इतिहास रे खोर्धा माटीर जटणी माटीर अनेक अवदान अच्छी ओडिशा साहित्य प्रति जटणी अनेक अवदान अच्छी आपण स्मृति में कौन सा अवदान शुणु जिते ब्रिटिश सरकार खोर्धा अटाक कला आक्रमण कला जोड़े जगह युद्ध लगी ब्रिटिश सरकार गोटे जगह हूँ नरणगढ़ पाखे कांडगोदा
ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନାରଗୋଦା। ଆଚ୍ଛା ନରଗୋଦା ଗୋଟେ ଅଛି, ନାରଗୋଦା ନାରଗୋଦା ସେଇଠି ହେଉଛି ମଗା। ହୁଁ ବୁଝିଲେ, ଆମେ ହେଉଛୁ ସେତେବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କର ହୁଁ ମାନେ ମୋହର ଦିଆ ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ସେବାୟତ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଖଜଣା ଫଜଣା ଇତ୍ୟାଦି ଆଦାୟ କରନ୍ତି ସେ ସବୁ ଅଛି ମୋହର ଦିଆକି ଅଛି। ତେଣୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସମ୍ପର୍କିତ ଥିଲୁ। ହୁଁ ଆଉ ସେତେବେଳେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଗୀରଣ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହୁଁ ସାହିତ୍ୟ ତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଥିଲା। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସେମାନେ ସବୁ ବହୁତ ନାଟକ ଫାଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ବିପିନ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଲେଖା ଅଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଇତିହାସକୁ ନେଇକି, ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇକି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମ ପରମ୍ପରା ଶକ୍ତିପୀଠ ଜଟଣୀ କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଅନେକ କଥା ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ସେଇଥିରୁ ଆପଣ ବୁଝିନେବେ। ଆପଣ ସେ ମାଗାଜିନ୍ଟି ଆଜି ନେବେ, ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଉଡ୍ରଜା ଓଡ଼ିଆ। ଆଚ୍ଛା ହେଲା, ହଁ ସେଥିରେ ଇଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାନେ ସେଥିରେ ମୁଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛି ଯେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଟା ହେଉଛି ଓରିଜିନାଲି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ। ମୁଁ ସେଟା ପୁରା ଗଢ଼େଇ ଆଣିଛି। ସେଥିରୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇଁ ଏ ଭାଷା, ଏ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି କେଉଁଠି ଥିଲେ, କେମିତି ଥିଲେ, କ'ଣ ଥିଲେ, ଏକଦମ କ୍ଲିଅର କଟ୍ ହେଇଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକିଲ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ମାନେ ସେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ମାଗାଜିନ୍ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ସଂସ୍କୃତି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ ମିଶ୍ର ଆମର ଅଛନ୍ତି ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ଟା ଲେଖିଥିଲେ ଶାଶ୍ୱତତା ପାଇଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଆର୍ଟିକିଲ୍ଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଦେଲି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ, ସେମାନେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେକ୍ରେଟାରୀରୁ ଫୋନ୍ କଲେ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରୁଛୁ 2000 ବର୍ଷର ଇତିହାସ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ଆପଣ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି 8000 ବର୍ଷର। ଆଚ୍ଛା, ତ ଇଏ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ବିପିନ ବାବୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର କଥା, ଆଜି ପ୍ରାୟତଃ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଲା। ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେ, ମାନ୍ୟତା ଦେଲେ ଏବଂ ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ଯାହା ଖବରକାଗଜ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୃଷ୍ଠାର ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ୟା ଭିତରେ ବି ମଧ୍ୟ ବିପିନ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଜଟଣୀର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା କେମିତି ଅଛି? ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଯାହା ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ମୋର ସେପଟେ ଟେବୁଲରେ ଦେଖେଇଦେବେ, ମୁଁ ଫାଇଲ୍ ବାନ୍ଧିକି ରହିଛି କାଲିଯିବ ପ୍ରେସ୍କୁ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଟା କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ଉପରେ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଠୁ ବୁଝିପାରିବେ, ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ତା ଉପରେ ଗବେଷଣା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଫାଇଲ୍ କରିଦେଇছে, କାଲି ଯିବ ପ୍ରେସ୍କୁ। ଆଚ୍ଛା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ ହୋଇ ବାହାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ଲେଖା ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ପରେ ଜାଣିବା ପୁଣି ଯେ ବିପିନ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏଇ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସାଧନା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି। ଏବେ ସମୟ ଚକ ଛୋଟିଆ ବ୍ରେକ୍। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମ ସହିତ ବିପିନ ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଜଟଣୀର ବିପିନ ବିହାରୀ ପାଠାଗାରର ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂରକ୍ଷଣ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ। ଏକାଧାରରେ ଜଣେ କବି, ଗାଳ୍ପିକ, ଉପନ୍ୟାସିକ ଏବଂ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବେଶ ପରିଚୟ ଅଛି। ତ ମହାନ୍ତି, ଖବରକାଗଜର ପୃଷ୍ଠା ଉଠେଇଲେ ସବୁଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଲେଖା ଆପଣଙ୍କର ଥାଏ। ଏସବୁ ଲେଖା ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ନିଶା କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି? ନିଶା ତ ସେଇ 1961ରୁ ଧରନ୍ତୁ, ନିୟମିତ ଚାଲିଛି। ନିୟମିତ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରାୟ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖୁ କୋଉଠି ଯେକୌଣସି ଖବରକାଗଜରେ ଆପଣ ଲେଖା ଯେତେବେଳେ କେହି ଜଣେ ପାଠକ ସକାଳୁ ପଢ଼ିକି ରାତି ପାହିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ବିଛଣା ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଫୋନ୍ ଆସେ, କେମିତି ଲାଗେ ଆପଣ? ସେଇଟା ମୁଁ କହିଛି, ଏଇଟା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର 5 ଥର ଟପ୍କୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଖସିଛି। ଆଚ୍ଛା, କାରଣ ମୋର ସେଠି କେହି ନାହାନ୍ତି, 5 ଥର। ତ ଆପଣ କ'ଣ କେହି ସାହିତ୍ୟରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ କାହାର କାହିଁକି ଦରକାର, ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଦରକାର? ଆପଣ ଆଜିକା ରାଜନୀତି ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସେଟା କହିବି କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ହେଲା, ମୁଁ ନିଜେ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ। ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସା ପତ୍ର ଟିକେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଆସେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ସାହିତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଅଛି, 200 ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। 200 ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଆଜ୍ଞା, ଫରେନ୍ରୁ। ଏ 200 ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସରକାର ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି। ନାଇଁ, ସେଇଟା ମୁଁ ସେଇ ଯେଉଁ କହନ୍ତି କ'ଣ ମାଲିସିଂ ଫାଲିସିଂ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ଚାଲିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ବିପିନ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କିଛି ଅଫସୋସ ନାହିଁ ୟାକୁ ନେଇକି ଯେ ମୁଁ ଏତେ କଥା କରୁଛି ଅଥଚ ମୋତେ କାହିଁ ଜାଣିପାରୁନି? ନାଇଁ, ମୋର ଅବଶୋଷ ନାହିଁ ଏଇଥିପାଇଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ତ ମୋର କୌଣସି ଡ୍ରିମ୍ ନଥିଲା, ସ୍ୱପ୍ନ ନଥିଲା। ଏଇନେ କାହିଁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେବ? ରହିବା ନ ରହିବା ବି ଉଚିତ। ହେଲା,
कहीं मुझे स्वप्न रखी बर्तमान ये जो प्रशंसा पाऊँ सी तो मोप यथेष्ट मुझे गोटे उदाहरण देवी जन बंधु कहूली 1961 मसीह कलम आरंभ कर 1992 मसीहा पर्यंत मोर 5-7 खंड बही सिलेक्शन हो जाए माने प्रकाश पाई जाए 5-7 खंड बही से थर 3 थर मुझे साहित्य के टॉप को जाइए कि तले माने पाइपारि ना या आप सूर्य विष्णु पचारे सी कहे भिकार धड़ कहे कौन कौन है किंतु मु खंडे मानपत्र 1992 मसीहा पर्यंत माने 32 इयर्स साहित्य साधना पर मु बाहर खंडे मानपत्र पाई ना हुए तो आज जो गोटे कविता लिखि दूची किसी न लिखुची जाइए कौटी बस नाटा रेजिस्ट्रेशन कर मानपत्र अच्छा किंतु विपिन महांती ये मानपत्र भितर ना जहाँ साहित्य कृति कौन जो पाई नथिले सेतले जो जोश देला आज भी सही अच्छे विपिन बाबू टिके व्यक्तिगत प्रश्न आसी आपन परिवार रे ये साहित्य प्रति कार दुर्बलता अछि दुर्बलता अच्छी कहले आप गोटे पारिवारिक समस्या तो अनेक अच्छी ना ये प्रश्न ये विपिन बाबू पचारे पीढ़ी ये पीढ़ी जो माने आगामी पीढ़ी बंचे रखे केमती साहित्य को आपन तो अनेक लोक अनुष्ठान भितर बांधी समान रखिए मोर आशा अच्छी इटा तो एक्चुअली 1860 एक्ट मु जो पर्यंत आमर जहाँ ल बाइलर अच्छी मुझे पर्यंत बंची मुझे पर्यंत यार प्रतिष्ठार अध्यक्ष अच्छा या पर से पर्यंत मो घरे कहीं मेंबर हो पारिबा नाही ना ये आपनकर जा नियम कहूँ हाँ जा नियम कहूँ मो अंते जदि ये जो सभ्य मैंने अच्छा एम चाहिए मो पुओ को मो बोहू को क्या इन्वेस्टेड करें जेकोसी योग्य सभ्य भी दायित्व नहीं पारे दायित्व नहीं पारे विपिन बाबू निश्चित भाव में अनुष्ठान जो तैयार ये तो चलो आगामी पीढ़ी की 100 वर्ष ये अनुष्ठान बंची आम चाहूँ किंतु आम जहाँ बोलिकी देखलु आप पाठागार आम तो एकदम आत्मसंतोष पाइलु किंतु ये बही मान को देखले जमी से सब कथा कहते कि यार रक्षणाबेक्षण आउ कि पुंजीर आवश्यकता अच्छी किसी संबल आवश्यकता अच्छी केमी आशा रखते कौन करके आउ टे भल करें देखु आशा तो अनेक जमी कहते कि लक्ष्य बही कौ दिन हम एबे किंतु आउटी जहाँ प्रोसीड करने मोर गोटे गोटे ऑपरेशन आ गोटे नर्भर हबार थिला कोरोना सकेस हो पारे ना एवं सेटा को जो औषध खाऊँ ऑपरेशन करने 7,000 टका आगे जाऊँगी बर्तमान मेडिसिन खाऊँ टिल ऑपरेशन हला पर्यंत से जाके मत 7,000 टका पड़ो मो स्त्री गोटे भी पैनिक पेसेंट आम 2 जन जाक 10,000 टका मेडिसिन तारी भितर साहित्य प्रति सामान्य निष्ठा जिते दिन बंचबी मोर पिलांक पे निर्भर करे ना को पिला ठारू नाली पैसा नहीं ना मु क्या बाकी खाई ना मु क्या करज दे ना मु आज मरीगले मोर प्लस माइनस कैंसल कर मरबी तेणु जदिन बचते मोरी ये जो पेंशन ये पेंशन भी जिते बाट वाला विपिन बाबू में शेष पर्यायर पहुँचले ओडिया साहित्य आज संकट दिखी गति कर भाषा साहित्य प्रति सेतटा दुर्बलता ना कथा कथा के आम शब्द भितर अनेक विदेशी शब्द पशि आम सठिक ढंग से लेखि भी पारना जी ओडिया भाषा कथा हो पछुआ बोली भावुं बही आजिकल क्या घरे आउ ना समस्त कथा बर्तमान टेलीफोन ने मोबाइल मध्य या भितर विपिन महांती पाठागार हो बा साहित्य प्रति जो निरंतर साधना आपको देखिए कौन आशा कर आगामी पीढ़ी कौन मेसेज कौन आप गोटे आसर आम करूँ साहित्य आसर से डिस्कसन था जे ओडिया भाषार भविष्य नहीं कि अच्छा मुझे कही भी खबर कागज बाहर था जो आम जिलापाल पुरी जन सांबादिक फोन कले से विपिन महांती केमती लोक कहीं से जो न्यूज रे बाहर था से न्यूज रे मु शिरोनामा थिला जगन्नाथ थिला जाए ओडिया भाषार विलुप्तिर प्रश्न उठू ना अच्छा तेणु मु संपूर्ण आशावादी जेते भाषा या भितर पशु किसी जाए से नहीं इंग्लिश भाषा गोटे पशिगला आप भावुंट भूल तो किसी ना इंग्लैंड रे प्रति वर्ष गोटे जो नुआ शब्द जोड़ा हुए आम ये फेड़ू कहीं गवर्नमेंट गोटे शब्द समस्त व्यवहार कले आडजस्टमेंट गोटे शब्द समस्त व्यवहार कले ओडिया शब्द व्यवहार हो भोकाबुलरी से बढ़ाऊँ आम आम भोकाबुलरी बढ़ू
ଆମର ତ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ राज्य सरकार को केबे किछि प्रस्ताव देइचंती ई जो सब कथा मन को आसुची आज्ञा केबे सब ओडिया ओडिया भाषा साहित्य गवेषणा अनुष्ठान अछि केंद्र राज्य सरकार व्यवस्था अछि केबे प्रस्ताव देइचंती प्रस्ताव देଉଛି सब पेपर माध्यमରେ ଦେଉଛି ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ अच्छा ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ତ୍ରିଶ୍ରୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ କେମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବ କ'ଣ ହେବ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ ହେବ ସବୁ ସବୁ ଥୁଆଇଛି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବହିଟା ବାହାରିବ ପ୍ରବନ୍ଧଟା ସବୁ ବାହାରିବ ओके निश्चित भाव में विपिन बाबू मोर शेष प्रतिक्रिया रहिबो प्रश्न रहिबो जे विपिन बिहारी पाठागार को लेकिन आपण आगु को कौन स्वप्न देखुछंती ସ୍ୱପ୍ନ ତ ଅଛି ଆମେ ତ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିଯିବୁ ଅନ୍ତତଃ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ବଞ୍ଚି ରହୁ बंजीरो ଯଦି ଅନୁଷ୍ଠାନ ନ ବଞ୍ଚିଲେ ବି କାଲି ଜଟଣୀ ଇତିହାସ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲେଖିବ ଯଦି हम ଅନୁଷ୍ଠାନ का ନଥାଏ क्षमा दबने କାହାକୁ ତ କ୍ଷମା ଦେବନି ସିଏ ସେତେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବ ଯେ ଏଠାରେ ବିପିନ ବିହାରୀ ପାଠାଗାର ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ସଂରକ୍ଷଣ ବା ବିପିନ ବିହାରୀ ଏବଂ ବିପିନ ପାଠାଗାର ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅବହେଳାରୁ ତା ବୁଡ଼ିଗଲା ଏଇଟା ଅନ୍ତତଃ ଜଟଣୀ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ହେଇଯିବ तो बंची रखि ସେଥିପାଇଁ ହଁ ତାକୁ ଜଟଣୀବାସୀ ବଞ୍ଚି ରଖିପାରିଲେନି आपण निश्चित भाव में आशा करिवे जे आगामी पीढ़ी याकू जते कष्ट हो बरं बंची रहो ବଞ୍ଚିବେ बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित विपिन महांती थिले विपिन बिहारी पाठागार जो मुख्य जटणीर ओडिया भाषा संरक्षण गवेषणा प्रतिष्ठान मुख्य परोदा और अनेक सहयोग को नहीं आज खाली जटणी नुह सारा ओडिशा रे एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करि पारिछि ए पाठागार हजार हजार गवेषक माने एठिक आसुचंती एठी सब प्रकार पुस्तक अछि राज्यवासी मत जानिबा दरकार जे पाठागार केवल साहित्य भीतर सीमाबद्ध नाई समाजर सब वर्गर पाठकों पाई एठी सब प्रकार बही मौजूद अछि 70,000 रु अधिक पुस्तक एवं विपिन महांतींकर कहवा कथा ये गोटे 1 लाख बही जे पर्यंत पूरण न करछन से पर्यंत से नीरव रे बसिबेनी निरवच्छिन्न भाव से प्रचेष्टा जारी आम निश्चित भाव आशा करूँ ये अनुष्ठान प्रति सरकार नजर रू अनेक पाठक टी आसतु गवेषक मैंने आसतु एवं आगामी पीढ़ी को से आह्वान करुँच अनुष्ठान को जमी बंची रखा दरकार बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुक्त विपिन महांती धन्यवाद